अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। अब आज जो मौजू है बड़ा मज़हक़ा ख़ेज़ काम हो रहा है, बड़ा शौक़ हो रहा है इस पार्लियामेंट को इस्लाहात का, इलेक्शन इस्लाहात का। आप ज़रा चैनल M5 के 6 माह पुराने प्रोग्राम उठाकर देखिए। मैंने इस पर पूरे 2 प्रोग्राम किए और बारहा बताया कि इस्लाहात करना पार्लियामेंट का काम नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन का काम है। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन होता है, रिफॉर्म्स करना नहीं होता है। और इलेक्शन कमीशन क्यों रिफॉर्म्स नहीं करना चाहता खुद, और क्यों उसने ये बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में डाली थी, जो कि पोलिटिसाइज हुआ है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे उस दोनों प्रोग्राम के बाद से सारे बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर्स जो हैं, कल मैं काशिफ अब्बासी को भी सुन रही थी और भी दूसरे लोगों को, अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये तो देखा जाए कि क्या ये पार्लियामेंट का इख्तियार है भी कि नहीं। ओ भाई, तुम पढ़े लिखे हो, एंकर कहाँ से बन गए हो? तुम्हें खुद पता करना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट का काम इस्लाहात करना है। फिर तो पार्लियामेंट बैठ के हर काम के लिए इस्लाहात करेगी? नहीं, इस्लाहात हमेशा रिफॉर्म्स कंसर्न इदारा करता है और उसको फिर लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजता है। हमने एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया और मुझसे बहुत पहले आबिद हसन मंटो साहब बेचारे, उनको तो 25 साल शायद हो गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल पकड़ के बेचारे जाते रहे। शायद अब तो उनकी 25 साल उम्र भी बढ़ गई और वो शायद थक हार कर बैठ गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी उसको विदड्रॉ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बुलाती है इलेक्शन कमीशन को, कहती है भाई हाँ कर रहे हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात आ रही है। मैं आपको कल पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगी कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर रेमिटेंस आपका ओवरसीज पाकिस्तानी आपको दे रहा है। उसके बदले में उसका पूरा हक है कि वो देखे कि उसके मुल्क में जब वो वापस लौट कर आए तो उसके बच्चे कैसे मुल्क में रहेंगे। सब वहाँ नेशनलिटी नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने हुसूल रोजगार के लिए गए हुए हैं। एहसन इकबाल साहब को मैं देख रही थी जी, वो लाला मूसा में और पता नहीं फैसलाबाद में कि मैं क्या उनको गरज हो सकती है ओवरसीज पाकिस्तानी को? क्यों गरज नहीं हो सकती? जो आदमी लाला मूसा से या फैसलाबाद से या वजीराबाद से यहाँ अपना रोजगार कमाने के लिए गया हुआ है, क्या वो जब वापस लौट के आएगा तो वो ऐसे पाकिस्तान में आएगा जहां तुम जैसे चोर उचक्के लूट मार करने वाले बैठे हुए हैं? उसका पूरा हक है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में अपना पूरा हिस्सा डाले। ये क्या बात हुई? दूसरी बात, मैं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनके सख्त खिलाफ हूँ, चूँकि मैं जानती हूँ वो कैसे आदमी है और वो किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वाहिद मैंने कल हसन अस्करी साहब को देखा, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी का क्या काम है कि वो बैठकर जो खत लिख रहा है उसको पब्लिक भी करा रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन किया हुआ है सारा कि मीडिया को दो कि देखिए हम फलाने हुकूमत को ख़त लिख रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठीक है, आप इस सिकंदर सुल्तान को बाहर करें और वो DMG माफिया जितना घुसाया गया है इश्तियाक साहब के बाद से, और ये उसके बाद वो दूसरा एक और आया बाबर फतेह, उसने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया इलेक्शन कमीशन को। तो आप पहले ये DMG माफिया से, ये टेक्नोक्रेट्स का इदारा है, ये ब्यूरोक्रेट्स का इदारा नहीं है। हाँ, वो वक्त भी आया इलेक्शन कमीशन पर जब मैं इसको मजाक से कहती थी कि अब तो ये टेक्नोक्रेट्स भी नहीं रहे, अब ये मैंगोक्रेट्स हो गए, क्योंकि आमों की पेटियों पर ट्रांसफ़र और प्रमोशंस हो रहे थे। तो भाई साहब, आप लोगों को मैं ये कहती हूँ कि आप खुद भी मुताला कीजिए और देखिए कि क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो पार्लियामेंट का काम है? नहीं, हरगिज़ ये पार्लियामेंट का काम नहीं है। एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, बल्कि चूँकि आप करना नहीं चाहते ना। दूसरी बात ये है कि जो गंदा बेनिफिशरी पार्लियामेंट में बैठा है वो क्यों चाहेगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों? वो अपने पैर पे खुद ही तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा ना। अपना नुकसान कौन चाहता है? जो इलेक्शन रिफॉर्म्स पार्लियामेंटेरियन के हक में होंगी वही तो गंदी हैं, वही तो ख़राब हैं। तो इसलिए हमने कहा था इसके जो एक्चुअल ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं वो 9 हैं। उन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, उसमें पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर। और बल्कि पार्लियामेंट 2 दफ़ा स्टेक होल्डर है। एक दफ़ा वो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के वक्त सामने आएगी और दूसरी मरतबा जब लेजिस्लेशन के लिए जाएगा ये डॉक्यूमेंट असेंबली में, तब वो इसमें स्टेक होल्डर होगा सबसे बड़ा। और वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में साथ रहा था, फिर वो आवाज़ उठाए कि जनाब मैं तो इसमें साथ था, मैंने तो बिल्कुल जो 8 स्टेक होल्डर्स हैं
انہی کے ساتھ مل کر دیکھا کہ ہاں یہ ملک کے لیے صحیح ہے، یہ جو اصلاحات ہیں یہ ملک کے لیے صحیح ہیں. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہے اور کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، یہ گندی رسم بھی بھٹو صاحب نے 73 کے آئین میں جس طرح کا الیکشن کمیشن چاہا تھا، اس کے پیچھے ان کی جو بدنیتی شامل تھی وہ یہی تھی کہ میں یہاں جیلیں بھرتی کروں گا اور اگلے 5 سال بعد میں وہی پوری کلیئر میجورٹی سے جیتوں کہ میری پارٹی جیتے گی، میں جیتوں گا. چونکہ ایسٹ پاکستان جانے کے بعد ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ یہاں رول کریں. رول کرنے والی پارٹی جو تھی وہ شیخ مجیب تھے، انہوں نے زیادہ ووٹ لیے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مغربی پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوتے اور اس سے پہلے بھٹو کے تمام کارناموں کو ایکسپوز کر دیا جاتا تاکہ وہ سیاسی موت مرتا. میں اس پر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ بھٹو کی موت جو ہے وہ پھانسی سے نہیں ہونی چاہیے تھی. نہ اس کا کوئی انسانی جواز تھا، نہ اس کا قانونی جواز تھا، نہ اس کا شرعی جواز تھا، نہ اس کا سیاسی جواز تھا. وہ تو اس کی لاش کو کیش کرانے کے لیے جو ہمارے ماسٹرز ہیں انہوں نے کہا چلو اچھا ہے اس طرح بیٹی سے لاش کیش کروائیں گے، اور وہی ہوا. تو بھٹو صاحب نے جس مقصد کے لیے پینیٹریشن کی تھی جیالوں کی، الیکشن کمیشن کے اندر دھڑا دھڑ بھرتیاں کی، ان میں ایک وہ صاحب بھی تھے جو بعد میں ضیاء الحق صاحب کے انفارمر بن گئے ان کی ایجنسیوں کے، اور اس کے بعد وہ آج کے دن تک انفارمر ہی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں ان کے، وہ بھی میں اس پر بات کر چکی ہوں کہ بہت خوش اخلاق آدمی ہیں اور وفادار آدمی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مائنس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو بھٹو صاحب نے جو چاہا کیا وہ ممکن ہو سکا؟ کہتے ہیں نا مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. قرآن شریف میں 2 سپاروں میں 2 آیات میں 2 صورتوں میں کہا گیا کہ میں بہترین مکر کرنے والا اور بہترین چال چلنے والا ہوں، تمہاری ساری تدبیروں کو ڈھیر کر دے گی میری ایک چال. تو پھر کیا ہوا 77 میں مل گئے ان کو اتنے ووٹ، پورا الیکشن کمیشن بھرتی کر لیا تھا پیپلز پارٹی والوں سے، ہر جگہ سے کلرک لائے گئے، ہر جگہ سے کہاں سے منشی، ڈرائیور، چوکیدار سب بھرتی کر لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ سب الیکشن افسر لگ گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ لٹک گئے نا. تو یاد رکھیں سکندر سلطان صاحب بھی اور جتنے لوگ، بابر فتح صاحب بھی اور جتنے لوگ پولیٹیسائز ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ اس کا انجام بہت برا ہے. ہونے دیجئے ان الیکشن ریفارمز کو، لیکن آپ کریں، یہ آپ کا کام ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے. بس یہی کہنا تھا. یہ جو آج شروع ہوا ہے نا تماشا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہر جگہ فیل ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو بس جو خان صاحب کے کان میں کوئی گھسا دیتا ہے کوئی چیز کے لیے ووٹنگ مشین لانی ہے، چونکہ وہ ہر جگہ ایک چینج کے چکر میں، اور اس چینج کے چکر میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ابھی یہ دوسرے موضوعات بھی ہیں اس حوالے سے کہ ان کے چینج نے کیسا چینج کیا ہے، کیا کیا چینج کیا ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.